बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेमिनी, क्या हाल है। सबसे पहले आप लोगों को अपना नया साल मुबारक हो। ये प्रोग्राम आपको 31 की रात को, जुम्मे की रात को आपको प्रोग्राम होने रहेगा, तो इसलिए इट्स द बेस्ट टाइम टू से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं जज्बाती हो गया, आपको वेलकम पहले करना चाहिए था, बट नया साल था इसलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ये हफ्ता कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा। 18 तारीख, आपके 18 दिन रह गए हैं अच्छे वक्त माने में। जो आपके सन पे राहु आया हुआ वो बाहर निकल जाएगा और आपको एक बहुत ही बेहतर टाइम दे के चला जाएगा। अब ये 3 जनवरी से 9 जनवरी के दरमियान जेमिनी क्या होने जा रहा। स्टार्ट तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही। सैटर्न आपके 9th हाउस में, और 9th का लॉर्ड जब 9th में हो तो क्या एडवांटेज देता है, क्या बात है। और वहाँ पे अब मरकरी भी आ गया, सैटर्न भी आ गया, और जब मरकरी और सैटर्न इकट्ठा होता है तो बंदा पैसिमिस्टिक तो ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत ओरल एंड राइटिंग और एस्थेटिक इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है बंदे की। और ऊपर से फिर मून और मरकरी साथ, क्या बात है। और मरकरी आपका जेमिनी वैसे ही आपका लॉर्ड है। आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। एक्टिव दिमाग होगा आपका, रोबस्ट किस्म की एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर होगी कि आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, आज मैं कुछ ये कर दूंगा, कभी उधर कभी उधर, कभी भाग दौड़, कभी दिमाग का इस्तेमाल तो आपका 24 घंटे चलता है, सोते हुए भी चलता है। और मेमोरी बड़ी तेज़ होगी, तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे फ़ौरन, फुल ऑफ कॉमन सेंस, साथ जुगते भी लगाएंगे, साथ जवाब भी देंगे, बहुत ही एक्सप्रेसिव होंगे, खुश मूड होगा आपका। और ये आपका यानी कह लें, लेकिन एक चीज़ होगी, सैटर्न जो है ना उसके नीचे मून आया हुआ है, तो थोड़े से मूड स्विंग होंगे। वैसे भी आपके तो मूड स्विंग 24 घंटे में ऐसे 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 ईसीजी की तरह चलते हैं, कभी अच्छे कभी पॉजिटिव कभी वैसे भी, लेकिन ऐसे इसके तो आप आदी हो गए उन्हें। बस सुस्ती नहीं करनी, सुस्ती आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, बस ये नहीं करना ओ छोड़ो जी नींद आ रही मैं कल जाऊंगा, मैं जाऊंगी, आज नहीं करनी, ये करनी। और फिर एक और काम आपके अंदर दिमाग में आएगा, थोड़े से वरीड होंगे, एक अनजाना खौफ आपको तंग कर सकता है, जिससे आप थोड़ा सा नाउम्मीदी में जा सकते हैं, पैसिमिस्टिक हो सकते हैं, इनहेबिटेड हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे रुकावट आ गई है, अफ्रेड ऑफ फेलियर और लो सेल्फ स्टीम पे जाएगा। बस अपनी अम्मा से नहीं बिगाड़नी, अपनी वालदा के साथ नहीं करना, और वो बीमार हो सकती हैं, मैं पहले बता दूं, तो उनकी सेहत का आपको बहुत ख्याल करना होगा। अब 9th का लॉर्ड 9th में क्या होता है यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। सारी दिली तमन्ने पूरी होंगी, बेहतरी समाजी बेहतरी होगी, मजहबी सफ़र करेंगे। शाही इस दिन जो बच्चा पैदा होता है ना, यकीन करें क्या कमाल का बच्चा होगा, शाही मुकद्दर कह ले, दुनिया जान दी उससे, सारे अल्लाह ताला की रहमत उससे उनके, बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चा होगा। साथ मरकरी बैठा है, साथ वो आपकी शख्सियत के साथ कुछ कुव्वतें, ऐसी कुव्वत होगी जिससे लोग आपकी हमदर्दी, मजहबी रुझानात व ख्यालात से मुतासर कर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी शोहरत का ग्राफ लोगों में बुलंद तरम पर, यानी आपको ना यहाँ पे अपलिफ्ट मिलती नज़र आ रही है। और अगर आप किसी मसले में आ जाते हैं तो लोग भागे भागे आएंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। आप हर शोबा में जहाँ भी जिस वहाँ जहाँ बैठे होंगे, हर शोबा में आपको बहुत अपलिफ्ट मिलेगी। बस एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब 9th का लॉर्ड 9th में होता है तो प्रेग्नेंट ख़वातीन सफ़र ना करें, नहीं तो रास्ते में डिलीवरी होगी, जहाज़ में डिलीवरी हो जाएगी। तो वो प्लान करके निकलिएगा कि आपने जेमिनी 3, 4, 5 को सफ़र नहीं करना प्रेग्नेंट ख़वातीन ने, तो रास्ते में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये स्टार्ट आपका 9th हाउस वैसे भी बड़ा अल्लाह ताला की रहमतों का है, अल्लाह ताला की खुशकिस्मती आपके पे, आपकी खुशकिस्मती का, खुशबख्ती का है। यहाँ पे PhD वाले लोग, हायर एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन वाले लोगों को एडवांटेजेस बहुत मिल जाएंगे। इफ़ यू आर ऑलरेडी अब्रॉड, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़े, यकीन करें आपको इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आप सोच से बाहर होगा, और आपको इतना ऑनर मिलेगा, आपका
تھیسس کلیئر ہو جائے گا اور آپ وہاں پہ آپ کی رسپیکٹ کے لیے لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بھی بجائیں گے. اگر ان کیس آپ لوگوں نے کوئی باہر کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا وہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا. اور یہاں تو مجھے پکا سفر کرتے نظر آ رہے ہیں آپ اپنے ایجوکیشن پوائنٹ میں جہاز میں بیٹھے اڑتے نظر آ رہے ہیں. اینی ہو ریسرچ ورک میں آپ کے ریزلٹس بہت پازیٹیو ہوں گے. آپ کو اپنی مرضی کا ریسرچ مل جائے گا آپ کی. اچھا یہاں پہ آپ فلائی کام کرتے نظر آ رہے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ کی انٹیوشن بہت تیز ہوگی, آپ روحانی طور پہ بہت چارج ہوں گے. کسی نہ کسی شرائن پہ یا کوئی حج عمرے کے لیے اپلائی کرتے نظر آ رہے ہیں, یا کسی چرچ میں جاتے نظر آ رہے ہیں, یا کسی مندر پہ جاتے نظر آ رہے ہیں. جو بھی جس کا جہاں بھی مذہب ہے تو مذہبی طور پہ آپ لوگ بہت چارج ہوں گے, بہت چارج ہوں گے. اور علامی کنڈیشن ہوگی, فار سائٹڈ ہوں گے بہت زیادہ. اور یہاں پہ مذہبی اسکالر جو ہے نا وہ بہت ہی ان کو پذیر آئے ملے گی. اگر ان کیس وہ باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی عزت بہت ہوگی, رسپیکٹ ہوگی. ان کی باتوں کو اتنا لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوگا کہ یقین کریں کہ ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جائے گا. ان کی رسپیکٹ بہت ہوگی اور بہت ہی ان کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا. اب آگے چلتے ہیں. 6 اور 7 6 7 جنوری اب جوپیٹر 10ویں گھر میں, آپ کے 10ویں کا لارڈ 10ویں میں. اب میں کیا بتاؤں, اب کام ہی اچھے آ رہے ہیں آپ کو, اپنا کیا کہہ رہے ہیں, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. جیمنائی اب 10ویں کا لارڈ 10ویں میں بیٹھا ہے, وہ بھی جوپیٹر, وہ بھی پائسس. اور تو کیا ہوگا, بس کچھ نہ کچھ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے, بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. آپ ذہنی طور پہ بہت اپ گریڈڈ ہوں گے, اپ لفٹ ہوگی. مذہبی طور پہ جیسے میں نے پہلے بتایا وہ کنٹینیوٹی جو میں نے پچھلا 3 دن کا بتایا اس کی کنٹینیوٹی رہے گی. اور یہاں پہ آپ بہت ہی آنر حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ کا اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا, آپ کا بزنس میں اضافہ ہوگا, آپ کی ویلتھ میں, بزنس میں بوسٹ مل جائے گا. بزنس میں بڑا ایمانداری والا بوسٹ, لیگل حق حلال کی کمائی آپ کی آئے گی. کسی قسم کی نمبر 2 قسم کی نہیں ہوگی, نہ آپ کوشش کریں گے. آپ کے آکوپیشن, آپ کی سروسز کو بہت ریکگنائز کیا جائے گا. آل نیسیسری ایکشن فار بزنس جو کریں گے وہ بہت پازیٹیو ہو کے کریں گے. آپ کو یقین کریں کہ آپ کو یہاں اللہ تعالیٰ بہت نوازے. سیلف ریلائنس بہت ہوگا, نیکیاں کرتے نظر آ رہے ہیں آپ. رسپیکٹ, جہاں بھی جائیں گے آپ کو رسپیکٹ ملے گی. ٹریڈ میں, کامرس میں, آنر, پولیٹیکل پاور میں, ڈگنیٹی میں, کمانڈ میں, یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. ان کیس اف یو آر ان جوڈیشری, یقین کریں آپ کے فیصلے آپ کو اٹھا کے رکھ دیں گے. یہ سال جوڈیشری کا ہے, یہ سال ججوں کے لیے, یہ سال یہ جو انصاف دینے والے لوگوں کا ہے. لہٰذا ان کا اتنے اچھے فیصلے ہوں گے کہ لوگوں کی دعائیں, ان کی یہ دعائیں سمیٹتے نظر آ رہے ہیں. ہر فیصلہ ان کا میرٹ کا ہوگا اور یہ سب ججوں کے بارے میں ہوگا, میں آپ کو بتا دوں. اچھا یہاں پہ آپ کی پروموشن پکی نظر آ رہی, کوئی نہ کوئی آپ کی ACR بڑی اچھی ہوگی. آپ کا باس آپ پہ بہت خوش ہوگا. انتظامی امور, ججز, پولیس اتھارٹی, حکمران, یہاں پہ حکمرانوں کا میں نہیں کہہ سکتا, وہ میں یہ پولیٹیکل جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں یا اپوزیشن میں لوگ ہیں, یہ لوگ تو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہیں. سچی گال ہے, پاکستان کا پٹھا پاتا ہے انہوں نے, اور لڑ کے اپنے, اور کوئی بھی نہیں سنسیئر ان کے ساتھ. ان کو تو, یا جب تک اس ملک میں ٹیکنوکریٹس نہیں آئیں گے نا, یقین کریں یہ لوگ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے. یعنی ہو یہاں پہ آپ لوگوں کو اٹھان آئے گی, بہت اٹھان آئے گی. 10واں گھر ہے, 10ویں میں آپ کو یہاں پہ کافی اللہ تعالیٰ نوازتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ پروموشن ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو. باس آپ پہ بہت راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر, جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے, جس جگہ پہ بھی جائیں گے, آپ کو پروٹوکول, آپ کو آنر, یہاں پہ آپ سوشلی طور پہ بڑے چارج ہوں گے, مذہبی طور پہ بہت چارج ہوں گے. یہاں پہ میرے پاس الفاظ نہیں میں بتانے کے یہ آپ کے لیے کتنا اپ لفٹ آ رہا ہے. فیم, ریکگنائزیشن, ڈیڈیکیشن, جو بھی آپ کا, یہ سب آپ کو
फ़ायदा मिल जाएगा। अब जुपिटर और मून इकट्ठा हो जब, तो वैसे भी बंदे के अंदर बंदा ऑप्टिमिस्टिक बहुत होता है, बहुत आपका दिमाग बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, और बहुत सिस्टमेटिक होंगे, सिंपैथेटिक होंगे। हमदर्दी आपके अंदर कूट कूट के भरेगी, लोगों को बड़े खुश दिली से मिलेंगे, लोगों के साथ खड़े होकर बात करेंगे, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, किसी किस्म की आपकी एरोगेंस या किसी किस्म की स्टूपिडनेस आपके अंदर बिल्कुल नहीं होगी, ब्रॉड माइंडेड होंगे, वार्म हार्टेड होंगे। तो ये जब बंदा, एक चीज़ बता दूँ, इंसानियत पे बंदा काम करता है, जब लोगों की मदद करता है, जब लोगों के रास्ते साफ़ करता है, लोगों की हेल्प करता है, तो इसे कहते हैं हुकूकुल अब्बाद। तो इस पर अल्लाह ताला अपने रहमतों के दरवाज़े ऐसे खोलता है जैसे कहते हैं ब्रस्ट बादल फट जाने और बारिश आती है ना, तो रहमतें इस तरह ही आती हैं। और इंसानियत पे देखें, नमाजें वो हम पे फ़र्ज़ है, रोज़े हम पे फ़र्ज़ है, उसको तो हमने अदा करना ही करना है। बट जो कहते हैं जिससे आपकी किस्मत ऐसे तब्दील हो जाती है ना, वो जैसे सूरह यासीन की आखिरी आयत में कुन फ़यकुन, कि जब अल्लाह इरादा कर देता है तो फिर एकदम चेंज करता है। तो ये दिन वो हैं जब आप हुकूकुल अब्बाद पे काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और आप सोच से पालेंगे जो अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। यहाँ पे आप आबादात भी करते हुए नज़र आते हैं। अब आ जाएँ आपका 8 और 9, 11वें घर में मून एरीज़ में, और 11वें का लॉर्ड 7वें में बैठा। पहले हम देखते हैं कि 11वें का लॉर्ड जब 7वें में हो, तो ये इस साल ये मैं पहला हफ्ता यकीन करें मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊँ, और है भी अच्छी अच्छी बातें, ना मैं आपको डराना है ना आपको मैंने कुछ कराना है, मैंने आपको पॉजिटिव बातें बतानी और आपसे पॉजिटिव काम, अल्लाह ताला लोगों की खिदमत, अल्लाह ताला को खुश करने के ये पूरा हफ्ता होगा आपके लिए। अब यहाँ पे 11वें का लॉर्ड 7वें घर में, कोई ना कोई लव मैरिज हो जाएगी, कोई ना कोई शादी पक्की हो जाएगी आपकी जो अपनी चॉइस है। तो बड़े कहेंगे ओ यार चलो मुंडे नूं खुश कर दो, कुड़ी नूं खुश कर दो, हाँ कुड़िए, हाँ मुंडिया दस भी कहाँ शादी तुम्हारी मर्जी है, चलो शादी पक्की करो, हाँ कर दो। तो आप भी बड़े जुबिलेंट होंगे, खुश होंगे, शादी की ऑफर जो होगी ना वो कामयाब हो जाएगी। अच्छा ये अगर शादी तय होती तो यकीन करें सारी उम्र ये प्यार और मोहब्बत वाली शादी होगी, और बहुत ही होगी। यहाँ पे कोई ना कोई फॉरेनर भी आपको शादी के लिए कहेगी कि फॉरेनर का आपको पता है वो तो बड़ा फूल शूल लेके आपको विल यू मैरी मी गोटा टेक के, तो इस किस्म के सीन भी देखने को मिल सकता है। कोशिश नहीं करनी पाकिस्तान करन पै जो सड़क से चित्र पै जाने माँ बाप को। तो शादी जो ना वो बड़ों के कहने पे होगी, वो बड़ी कामयाब होगी, बड़ी कामयाब होगी। और यहाँ पे आपके बड़े आपके लिए बहुत काम करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही काम करते। यहाँ पे आप ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, 11वां घर है, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग, कोई फॉरेन मून जब भी एरीज में आता है तो बंदा ट्रैवलिंग ज़रूर करता है, बेशक डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हो, कभी ये वीकेंड है किसी दूसरे शहर में शादी अटेंड करने चले जाएंगे, किसी अपने बुज़ुर्गों को मिलने चलो जी, अगर अपनी दादी मामी चाची जो भी बुज़ुर्ग हैं आज उनके मैं फ़ारग हूँ, मैं उनको मिल रहा हूँ, दूसरे शहर में जाके उनको मिल रहा हूँ। तो वैसे भी मौसम अच्छा होगा, धुंध ठंडी होगी और इतना नहीं होगा तो यार मौसम भी खुल रहा है, चलो मिल के आते हैं आपको किसी बुज़ुर्ग के पास। तो बड़ी अच्छी आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है आपको। आपकी उस दिन कोई ना कोई विश, कोई ना कोई आपकी कहते हैं कि हसरत पूरी जो बड़ा दिल में थे काश ये हो जाए, तो वो भी पूरी होती नज़र आ रही है। यकीन करें जो मांगेंगे उस दिन अल्लाह ताला ने नवाजना है, क्योंकि आपके अंदर जब ह्यूमैनिटी होगी ना तो अल्लाह ताला वैसे भी इंसानियत पे ना बड़ा खुश होते हैं। किसी एक की मदद करके देखें, शाम तक रिज़ल्ट मिल जाता है। स्पेकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, लिटिगेशन में आपको कोई ना कोई फ़ायदा, लेकिन छुट्टी होगी इसमें लिटिगेशन कौन सी, लेकिन फिर भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, विशेज़ भी पूरी होंगे। यहाँ पे आपकी स्पाउस का रोल बड़ा, हो क्या बात है, स्पाउस आपके साथ है, चल यार चलिए सैर करन चलिए, वो कहते हैं ना बेगम के साथ डेट मारना या अपने खामन के साथ डेट मारना, वो ट्रैवलिंग करते हुए जाना, चल यार आज जैसी यार डेट मार लीजिए, बेशक आप बूढ़े भी हो जाए तो वो डेट मारते हुए नज़र आते हैं। और बड़ी अच्छी पॉजिटिव ट्रैवलिंग होगी, और बड़े गप्पे शप्पे रास्ते में बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों को ये चीज़ें करते हैं, बच्चे भी साथ होंगे, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बहुत किसी बड़े के साथ, शायद अपने पेरेंट्स भी आपके साथ हों, कोई बड़ा भी साथ हो,
تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. یہ ہفتے کا اینڈ آپ کو بہت دے کے جائے گا, بہت کچھ جائے گا, سکون, ایک کوئی نہ کوئی بہتری, کوئی نہ کوئی پازیٹیونیس, کوئی نہ کوئی رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا. یقین کیجئے گا, آپ پازیٹیو ہو کے چل کے دیکھیے تو صحیح. آپ اللہ تعالیٰ کا اس وقت اللہ تعالیٰ لے کے بیٹھے ہیں اوپر سے شاور کرنے کے لیے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح. بھائی چیز میں آپ کو آخر پہ اشفاق احمد کہتے ہیں ہینڈ پمپ, کبھی آپ تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا, ہینڈ پمپ کہتے ہیں اس کو گیڑتے رہے نا, تو اس کو چلاتے رہے تو فنکشنل رہتا ہے, پانی آتا رہتا ہے. اور جب اس کو استعمال کرنا بند کر دے وہ کہتے ہیں بور بیٹھ گیا, یعنی کہ وہ نیچے سے پانی نہیں اٹھاتا. اسی طرح دعائیں مانگتے رہا کریں. مانگتے رہو گے تو ملتا رہے گا, نہیں مانگیں گے تو فرشتے اوپر سے گزرے, یار ہے بندہ تو بھنگ پی کے ستا پیا, ویسے بھی آج کل اسی بھنگ پہ زیادہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو دفع کرو, اس کو کیا دینا ہے, اس کو شوق ہی نہیں ہے مانگنے کا. تو مانگیں اللہ سے ہر 5 نماز میں مانگیں. یقین کریں یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ, بارش جیسے کہتے ہیں نا, اس کی طرح آپ کو اللہ کی رحمتیں ملتی نظر آئے گی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. جیمنی میری آپ کے ساتھ پوری ہمدردیاں, پوری آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے پچھلے 2-2.5 سال بہت مشکل گزارے, اور یہ 2 سال آگے 4 سال آپ کو بہت اللہ نے نوازنا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اور جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا, اور کمنٹس ضرور لکھیے کمنٹس باکس میں, تاکہ آپ کے میری رائے آپ کے پاس پہنچتی جائے. اللہ حافظ.